Ladies and gentlemen, without further ado, bienvenidos al podcast más fregón de la Angelina. Aquí puro pa' adelante, pues el Records patrocina. Cotorreo, buen mitote y el desmadre no se diga. Acompañados por talentos diferentes cada día. Ok, Rubí Molina, Ángel del Villar. Bueno, hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a un artista en toda la extensión de la palabra cuyo trabajo ha logrado ganarse el prestigioso Latin Grammy, además de trabajar con Jennifer López, Marc Anthony, Pepo, por mencionar algunos. Estamos muy contentos, ¿a poco no, compadre? Súper contentos, increíble de presentarlo. Para mí, claro, es un gran orgullo tenerlo aquí. Bueno, pues sin más preámbulo, señoras y señores, Motiff. Bienvenido, hermano. Thank you guys for having me here, man. It's a pleasure. We finally made it. Yes, finally. Tenemos bastante tiempo hablando de sentarnos aquí a conversar un ratico y you know, we finally made it. Gracias por la invitación, you know, first of all. It's an honor to have you here. Super happy to be here, man. Vamos a platicar un poquito sobre tu trayectoria, porque bueno, ya sabemos que te vas a lanzar ya como cantante, pero tu trayectoria como productor es impresionante, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo es que caes en los brazos de la producción? Man, yo creo que constancia, mucho trabajo, muchas noches sin dormir. Sí, claro. Empezamos como músicos, obviamente yo soy músico, papá músico, o sea, familia de músicos. Y de muy chiquito, pues, you know, fui al conservatorio. Fast forward, in Miami, I moved to Miami in 96 from Venezuela. Yo soy nacido en Venezuela, mamá colombiana, papá dominicano. Entonces, llego a Miami en el 96 y, you know, I started playing, gigging around town, you know. And little by little, you know, you start, you know, meeting people and stuff. Right. Always with a goal with a goal in mind, you know. I wanted to become, you know, an artist. You know, express my art, you know, some way, shape, or form. Not so much about fame, but you know, being able to take my music to a global stage, right. You know. Which you did. Gracias a Dios. Y de verdad que I've been around some amazing people, learned from so many amazing creatives. Y pues nada, o sea, mi primer como que trabajo en la industria fue en el 2003-2004 con José Miguel Velázquez, que es un productor venezolano. Y vocal coach también. Yes. Y entonces, desde ese momento, you know, como que se hizo seria la cuestión, you know, and I, you know, started messing with you know, the programs and computer and the whole thing. And 2008-2009 me voy de gira con Pitbull. Hicimos la primera gira mundial, like right before I Know You Want Me came out. So it was like right, like at the tipping point of Pitt's career. So we were, you know, fortunate enough to be a part of the whole wave of I Know You Want Me, and you know, travel to LA, you know, and do, you know, Jimmy Kimmel and Ellen DeGeneres and do all that, you know, be exposed to all that, you know. Pitt para mí fue mi primer mentor y de verdad que me súper agradecido de por vida con él. ¿Qué le aprendiste a Pepo? So many things, man. What a gentleman, you know, una persona muy disciplinada, muy trabajadora. Obviamente uno aprende unas cosas en la casa, pero otras cosas se aprenden, you know, en la calle, como dicen, you know. Y con Pitt, pues imagínate, no solo en el stage, ver el crecimiento como performer, ver el crecimiento como artista, pero como persona es una persona, o sea, de familia, un líder, you know. Siempre, you know, on top of his people, you know, making sure that, you know, you're on point, you're straight, that you're learning, you know, y abrió esas puertas o esa línea de comunicación para nosotros poder preguntarle cualquier duda, cualquier cosa que queríamos aprender sobre el negocio. Y pues te digo que fue una de las primeras personas en la industria que, o sea, como mentor, you know, en my career. Wow. Y bueno, también vamos a hablar de uno de los éxitos más grandes que tuviste, que te llevaron a ganar el Latin Grammy, que fue por el disco Visualízate, de donde se desprende la gozadera, ¿no? Yes. Platícame de eso, porque eso sí, o sea, esa canción donde quiera. Sí me recuerdo, sí, claro que sí, claro. 4,000 downloads en la primera semana, imagínate tú. It was kind of crazy, and it kind of happened like so fast.
me acuerdo que estábamos trabajando un tema que hicimos con gente de zona y Pitbull, se llama Yo Quiero. Y estaba una noche en el estudio, conozco al nuevo integrante de gente de zona en ese momento, haciendo ese tema, se llama Randy Malcolm. De gente de zona sale Jacob Forever, entra Randy. Y yo venía conociendo a Alexander hace años por asociación con Pete y toda la cuestión. Teníamos hablando que íbamos a trabajar algo, hicimos algo con Pete con este tema. Y entonces esa noche él me dice, bro, ¿tienes algo que me puedas mostrar ahí? ¿Sabes? Me gustaría ver, ¿sabes? Le saco como 3 ideas y una de las ideas que le mostré era el track de La Gozadera. Tenía como 2 años en el disco duro, without lying. It had been in my hard drive for like 2 years. That's crazy. Y pues nada, o sea, as soon as he heard it, like his eyes like lit up. And he was like, what's that? I'm like, bueno, algo que tengo ahí. Y esa noche salió el coro del tema, o sea, la estructura del claro, coro del tema. Claro. Estuvimos toda la noche, como hasta las 8:30 de la noche. Él estaba en su casa, yo en la mía, por WhatsApp, mandándonos mensajes. Yo me levantaba all night, like trying to like get the... Yeah. Y después de eso, pues nada, nos sentamos ya con Alexander. We made it like a case study, que hicimos como que nos enfocamos mucho en no dejar ningún país de Latinoamérica fuera de la canción. So we actually like, you know, did the Dijeron Google thing. México, que no me acuerdo. Of course. Con México, Colombia y Venezuela. Sí. Of course. Hey, we did our homework. Okay. We did our homework. Pues nada, o sea, de verdad que fue un trabajo muy enfocado en eso, o sea, sin saber que se iba a convertir en un himno. Claro. Pero queríamos un tema que identificara a todos los latinos, you know. El tema estaba listo, el video estaba listo, está el lanzamiento listo para el tema. Y entonces la noche de premios nuestro, se reúne Alexander con Pete y con Mark y no sé qué, entonces estamos tocando música, you know, like, how we do, you know, we get together, yo, what are you working on, whatever. Alexander plays the song, and Mark heard it, and he was like, I can imagine, yeah. Mind blown. And I get a call the next morning from Randy. He's like, me dice Randy, bro, te tengo una noticia. Le digo, what happened? El flaco se quiere montar en La Gozadera. So, que así le dicen a Mark Anthony. Claro. Right, but at that moment yo no caigo en cuenta. Y yo me estoy pensando que está hablando de Enrique Iglesias. Funny story. Right. Entonces yo le digo, pero bro, you guys, acaban de estar bailando, van a hacer otro tema con... Y me dice, no bro, Mark Anthony. And at that moment I remember I was in the kitchen of my house. And I started going around like the island, the kitchen. I said, what do you mean? Like when is this confirmed? Sí, confirmado. El miércoles nos metemos al estudio. Entonces nos metimos al estudio ese miércoles. Eso fue un viernes. Pasó el fin de semana. Obviamente no pude dormir todo el fin de semana. Esperando el miércoles. Nos metimos al estudio. Conocí a Mark por primera vez. Y instantáneamente, o sea, the chemistry was insane, bro. Insane. Y pues nada, ese día grabamos las voces de La Gozadera. Y después de eso fue súper rápido porque en abril en los Billboards hicimos la premiere de la canción. So tuvieron que correr a hacer la parte de Mark del video en República Dominicana porque la otra parte la habían hecho en Cuba. Unieron el footage, o sea, hicieron magia con el footage y salió el video, o sea, terminaron el video y esa noche de Billboards de la premiere salió el video y pues, I mean, the rest is history, man. Oh my gosh, qué buena historia. Yeah, claro. ¿Verdad que sí? O sea, me encanta conocer como la magia detrás de una canción. Claro. ¿Verdad que sí? O sea, simplemente de tenerla aguardada después de 2 años, como, o sea, ahí te das cuenta que los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos, exactamente. Perfecto. Y bueno, desde ahí hiciste muy buena mancuerna con Mark Anthony, porque después, ¿firmaste contrato con Magnus o how does that work? Sí, a raíz yo creo que, o sea, después de toda esta cuestión con La Gozadera y entonces uno becomes like the first artist for Magnus. Y pues nada, o sea, obviamente tengo una relación muy cerca, muy estrecha con Mark. Lo respeto mucho. Es una persona que en mi carrera, en el poco tiempo que tengo conociéndolo, me ha influenciado en maneras o sea, that have, I mean, no value. You cannot put value on, you know, the conversations and the guidance y los consejos que me ha dado Mark. It's insane to look back, you know, and
I remember like watching his like, you know, his HBO special, you know, at Madison Square Garden. Yeah. Like, damn, you know, if one day, you know, inspiration, yeah. And you know, to be sitting down with him and you know, bouncing ideas off of him. Es una persona también muy abierta, que ha abierto esa línea de comunicación. Another mentor, you know, in my career. Y pues nada, o sea, cuando se estableció la compañía Magnus, pues firmamos el management con ellos. Ya tenemos un par de años con la compañía. ¿Qué es de él? Que es de él, sí. Es una compañía de o sea, talento, booking, o sea, tienen una división de sports también. Bunch of baseball players are signed to the company. Soccer players. Como tú. I see. Yeah, so you know, it's crazy because, you know, I remember talking about the company with Mark and Michelle and Felipe and we had like this meeting. And we, you know, we're talking about the company. Mark had this vision, you know, for this company, and fast forward, you know, we were sitting like in the building, you know, and the logo went up on the building, you know, and I remember we had like this party, and we, you know, I was the first one to get this tatted. That's the logo. The logo. That's the logo for the company. Nice. My respect. Yeah, man. So, you know, there's a lot of, obviamente, profesionalmente hay hay muchas raíces en la relación, pero también a un nivel muy personal, you know, lo que es la compañía, Mark y todo el equipo. ¿Cuál es la magia de Mark Anthony para la gente que no lo conoce? Man, listen to me. I can't, imagínate, o sea, if I knew, I would write a book, you know, and become like a bestseller, ¿sabes? Ese tipo, de verdad que yo creo que son personas que están puestas en la tierra por Dios, ¿sabes? Yeah, it's part of his mission. I mean, the guy's energy is incredible. Incredible, man. Incredible. I've met him twice, and his energy is incredible. Te digo, o sea, y en todos los layers, o sea, como profesional, como creativo, como persona, como empresario, como, ¿sabes? Es como padre, o sea, Dios me da la oportunidad de poder verlo en múltiples facetas y aprender de eso, o sea, verlo con sus hijos. O sea, I have a daughter, I have a 3-year-old, 3.5-year-old, y obviamente, o sea, I come to him and, you know, or, you know, seeing him, o sea, it rubs off, you know what I'm saying? All these different, you know, sides to dimensions to a person like Mark, you know, it's incredible. Bueno, y también estaba leyendo tu biografía y trabajaste con Emilio y Gloria Estefan. Yes. Que son así como que... Man, eminencias. Eminencias. Sí, de verdad. How was that? Estábamos en Miami, estamos trabajando con Natalia Jiménez. Ay, ¿sabes qué? Ay, la canción de Natalia que más me gusta. Quédate con él. Ay, este es mi himno. Eso fue... ¿Neta? Ey. ¿Seguro? She plays it like every 10 minutes. Well, every 15 minutes. Every 15 minutes. That's crazy. Esa canción me mata. That's crazy. I mean, it's one of my favorite times in the studio. Porque me gusta mucho la cultura mexicana. La mamá de la niña es mexicana. O sea, y más allá de eso, pues me ha encantado la cultura mexicana, la música mexicana. Desde mariachi, norteño, banda, all that stuff. I love it. ¿Y sabes bailar banda, Motiff? Of course. Can you show us? Can you show us? Drop the track. A ver, pronto. De verdad que me encanta la cultura. O sea, la música, la gente, la comida, sobre todo. El tequila. Oh, no, claro. Lo mejor. So... de verdad que I had a lot of fun with that project y con esa canción en específico porque nunca había tenido la oportunidad de trabajar con mariachi en el estudio. Y pues vengo escuchando, o sea, desde los discos que le hizo Marco Antonio Solís a Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, you know, Pedro Fernández. I mean, I grew up listening to all that stuff, so I'm very familiar with the textures and the sounds and all that stuff. So when I saw the chance, nos reunimos con Natalia y con Claudia Brandt, escribieron la canción Quédate con ella. Entonces cuando escucho el tema, digo, man, esto es una ranchera, you know. But obviously, you know, we have to make something that appeals to everybody. So how do we do it? So I'm like sitting there like, how do we do this? Entonces me pongo a inventar y hago la maqueta con una base de mariachi, pero empiezo a meter los teclados, like this EDM thing to it. Cuando se la muestro a la disquera y a Natalia,
they went crazy. So when I got the green light, I was like, yes. Let's do it. And I called the mariachi to the studio. No And I way. brought, it was like a 10-piece mariachi to the studio. It was amazing, you know, because we had such a great time. Y pues nada, o sea, fue eso, o sea, nos sentamos, la vihuela, las guitarras, guitarrón, no sé qué, boom, la trompeta, la cuestión, toda. And then, you know, los violines, I had like maybe like a section of like 5-6 violins, like it was a full blown mariachi. Right. And imagínate cuando estaba lista, we heard it back and everybody was like super happy, and then we went to get, that was my first nomination. O sea, cuando estaban escribiendo el tema, it was that they were like looking, you know, to empower women and and this and that, and I was like, shit, yes, like, you know, it had like this energy to it, and I think that people connected to that, you know. I think people connected to it. Bueno, nosotros tenemos a una female artist aquí que la tienes que conocer, se llama Shelly Madrid. Listen to me, I'm moving in. Okay. Yeah, no, definitely. I'm moving in. Porque necesitamos un tema así de esos para ella. Yo me voy a mudar para acá. Claro. Pues, Okay. es que el lugar tan increíble. O sea, si ustedes, los que estén viendo, escuchando, man, you guys gotta come for a tour. I mean, you guys do that? Like, you gotta see this place is incredible. Thank incredible. you. What an incredible place, man. Y la energía increíble. It's like a city in here. Yeah. It's a mini Disneyland in the music. Yo. People that This is crazy, man. You want to, you know, release some stress, go to the gym, get on the ring, go ham, go to the studio, like, you know, hit set, you know, play some. It's crazy. Yeah. Amazing, man. And you probably haven't seen the other half. So. No, you haven't. Bueno, ya después de ahí, I'll give it to vamos. her. Exacto. Awesome. Oye, pero pues qué padrísimo. Te digo que te estaba haciendo, I was stalking you on Instagram and I was reading your bio. Yeah. Obviamente You do nosotros conocemos todo lo que ha estado nominado y todo, pero o sea, tu trabajo y toda la piedra que has picado durante tu vida. It's impressive, bro. Man. Congratulations. No se llega very, very ahí tan impressive. fácil. Thank you. Y uno ve el éxito, pero no ve el trabajo duro que hay detrás, ¿no? Trying to make mama proud, you know what I'm saying? Yeah. You know, for me, you know, she's always been my north, you know, like my mom came to the United States, you know, with us, and you know, on her back, you know, when we got here, my father was sick, my mom had to get a job, you know, we didn't know the language, you know, we were immigrants, you know what I'm saying? ¿No hablabas inglés? Yo no hablo inglés. ¿A qué edad te mudaste acá? A los 10 años. Okay. 96. Y I would see my mom, man. She had to like leave in the morning, like 6 in the morning. Ella trabajaba en una factoría cosiendo cierres, pantalones. And she would get home like 6, 7 at night, you know what I'm saying? Like, I saw that, you know what I'm saying? And how hard, like, you know, el sacrificio de mis padres, you know, for us to be able to get to where we're at today, you know? So, there was no greater satisfaction than being able to get that Grammy, and that Grammy's in my mom's house. It's not even at my house. Oh. It's in her living room. That's nice. You know, whenever I had to take it out. Hace como 2-3 semanas fuimos a una escuela a hablar con niños sobre lo que hacemos, una cuestión, whatever. So we went over there, and I told the kids, I had to ask my mom for permission to bring the Grammy to you so you guys can see it. You know, but yeah, man, you know, it's been a long road. It's been an amazing journey. I'm so excited for what's ahead. Me considero bendecido y de verdad que just so blessed, man. You know what I'm saying? I don't like to talk about it much. But when we actually sit down and we start talking about this and we done this and we done that and we do this, like, you look back and it's like, wow, bro, like it's crazy. I mean, it's crazy, and I just hope to, you know, pass that on to, you know, I have a brother, my little brother. I mean, not little anymore, you know, but my youngest brother is a producer, musician as well. Is in the industry, killing it. So, you know, pass that down to him, the team, you know, my nephews, you know, my daughter. You know what I'm saying? Like that's what it's all about. You know what I mean? To me, and it's just, you know, incredible, man, incredible. And again, looking forward, so excited for what's ahead. No, y aparte, o sea, el orgullo para todos los latinos en este país, escuchar nuestra música en todos los países, o sea, te vas como la gozadera que no rompió barreras. Increíble. ¿No? Increíble. Oye, ¿y te gustaría trabajar con el regional?
me Of mencionabas. course. ¿Cuál sería así como que tú? Es que, o sea, si yo me pongo a hacer una lista ahora mismo, ya ustedes, tienen que saberlo ustedes, si yo me pongo a hacer una lista de todo del roster mexicano, nos quedamos aquí toda la noche. Yeah. Claro. You know what I'm saying? I definitely want to do it. Yo creo que we kind of like tapped into it with Natalia when we did that, Quédate con ella. Y mira lo que fue, Yeah, man. And I think, o sea, yo creo que es un campo, o sea, México ha sido una potencia en nuestra industria por muchos años. Creo que el joven mexicano, is proud of their culture and their roots. Yeah. Y si es norteño, si es, o sea, wherever they're from, it's their shit. You know what I'm saying? Excuse my language, but it's the truth. You know what I'm saying? I can relate to that. I was born in Mexico. You know what I'm saying? Yeah. And even if you're like, first generation, second generation, it's like you know what I'm saying? You're Mexican. It happens where, in other cultures, in other countries, people leave their country and they're like, well, I'm gonna do this shit because, and they kind of like leave it, to like lo ponen de segunda, Entonces, creo que hay tanto por explorar en el campo de la música mexicana, hay tanto talento, hay tanta cultura, que de verdad que, I would love to. Ahí tengo por ahí un par de ideas. Hemos estado hablando con un par de colegas a ver si podemos hacer algo. Me encantaría, o sea, a mí me encantaría, desde banda a norteño. Who knows? We might even create something new. Exactly. You know what I'm saying? Sé que te reuniste con Horacio Palencia, que estuvo aquí hace poco. We did. ¿Cómo fue eso? That's my brother, man. Yeah. Qué talentazo, qué caballero, qué hombre tan fuck, man, I love that guy, man. De verdad que un talento increíble. Lo muestra su éxito, claro que sí, como escritor y como artista. Y de verdad que lo que hicimos no lo han escuchado todavía. Okay. Hay varias cosas in the works. Okay. Por ahí estamos inventando algo, pero sí, o sea, como Horacio, de verdad que there's a few other people that we've been able to sit down with in the studio y poder escribir, get ideas and project and plan. Yeah. Nice. Y bueno, ya sabemos que tienes un gran éxito como productor, pero ya te vas a lanzar como cantante. Oh yeah. Oh my gosh, tell me about it. Man, long time coming, ¿sabes? De verdad que como productor hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios, gracias a los fans, gracias a la gente que ha conectado con la música que hacemos, claro. Gracias a los artistas que han abierto sus puertas y han de alguna manera u otra como que, They have allowed us in to their space, you know. They believe in your work, your talent, Exacto. En la creatividad de tu trabajo. Exacto. It's been amazing. Pero, like I mentioned earlier, o sea, yo estuve de gira en el 2009 con Pitbull, en el 2013 de nuevo fuimos de gira. He hecho, shows con Mark, con gente de Zona, con Natalia, con Jennifer, o sea, I love being on stage, you know what I'm saying? I'm a performer. I'm a musician first, Entonces, está eso, o sea, el performer que quiere estar en el stage, you know what I'm saying? And no en una esquinita del stage con una guitarra guindada, o sea, como que I want to be on the stage. On the stage, take over the stage. You know what I'm saying? Yeah. So there's that, and then there's also being able to step out of the box of the producer, because obviamente cuando me siento con Wisin, por ejemplo, tenemos ahí como un cierto parámetro, o sea, nos sentamos vacaciones con Wisin. Yeah. Nos sentamos con gente de Zona. Tenemos que mantenernos en, ¿sabes? Como que cada uno tiene su set of parameters. Uh-huh. Exacto. Con esto que voy a hacer ahora, me puedo salir un poquito de eso, explorar como músico, como artista. O sea, not so much as producer. I'm producing the stuff, but I'm kind of like on the artist side now, being artistic. So, está eso. Entonces está también la parte de poderle hablar al que escuche la canción, y poderle hablar a mi manera. O sea, como yo hablaría,
again, you know, every artist has their language and you gotta kind of keep it there. So I want to create my own. You want to unleash the beast. Yeah. Y lo bueno que te va a ayudar porque pues ya vienes del lado de la producción, ya has estado como músico, ahora como cantante. Yes. So it's gonna be much easier in my point of thoughts. Yeah, man. You know, I mean, like the energy you have it. I'll be honest with you. You know, I could tell right away. And He's all about energy. I'm 100% about energy. Thank you. 100%. So I think you're gonna do amazing. Thank you, wish man. Nothing but the best. Thank you so much. I mean, I'll be back when you know we're ready to, This is you know, your so you house. guys could listen to Yeah, the music, definitely, you know. Por definitely. favor. Yeah, Yes. man. Nos tienes que dar una exclusiva aquí. Absolutely. Claro que sí. Write that down. Yes. I'll be living here. Yeah. Hey, there's plenty of rooms in the facility. Man. Yeah, man. Oye, no, y ¿sabes qué? También tenemos que mencionar la colaboración que hiciste con J-Lo para su... ¿Fue todo su álbum en español? Sí. Pues tuvimos imagínate, o sea, fucking Jennifer Lopez. I know. Tengo otra anécdota, right? Que de gira con Pitbull hicimos el Hollywood Bowl. En el 2014 creo que fue, el 2000, sí, I think it was like 14. So he had a bunch of guests. He had Chris Brown, Enrique Iglesias, Mark Anthony, Jennifer King, blah, blah, blah. So Jennifer is like, you know, Jennifer Lopez. You know, she's doesn't believe in not working. You know what I'm saying? So she's like, sound check. I'm gonna do the sound check. She came to sound check. So we're sitting there having sound check. ¿Hace su sound check? And she comes in sound check and like full like choreography and the whole nine with the dancers and like over and then one more time. Let's do one more time. And like, yo, listen. It's crazy. Por algo es Jennifer Lopez. 1000%. Yeah. There's no shortcuts there. You feel me? Like, entonces, ese día estamos en el sound check and I was playing guitar, you know, with Pitt on that tour. Y me acuerdo que I was sitting like this with the guitar and Jennifer was right there doing her thing. Bum, 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 bum. That didn't meet her or anything. She was just doing her thing. She, you know, finished. She took off. And I remember telling my boys after, like, we were all talking, like, oh, she's Jennifer Lopez, you know? And I was like, damn, you know, if only one day, you know what I mean, we could Work. you know, meet and work and so when, you know, sit down with Mark and we're talking about the album and this and that and the other, and, you know, we had that first initial meeting that we're sitting down talking about the thing. We finished the meeting about the album. You know, I'm like in the car on my way home and I'm like, you know, I couldn't believe it that we had just sat down and we're gonna work on the album. So fast forward, I mean, Mark, you know, assembled this like massive team of like, I called it the Avengers. You know, Julio Reyes, Oscarcito, Cani Garcia. I mean, so many amazing creatives came together for this project, you know. Y pues nada, o sea, nosotros aportamos nuestro granito de arena en el disco. Producimos, I think it was like 11 records out of the 13 that we did for the album. ¿Cuál es tu sueño más grande? Man. Because you have accomplished a lot of dreams. ¿Cuál es el próximo, el siguiente? I'm gonna say this, and I'm gonna quote Juan Luis Guerra. Because they ask him, like, you know, so what's your best song? Or like, what you know, and he's like, I haven't written it yet. You know, de verdad sentarme aquí a decir, bueno, I want to do this, I want to do that, o sea, de verdad que yo sé que mi carrera, mi vida está en las manos de Dios, o sea, soy fiel a él, escucharlo, ser obediente, you know what I'm saying? I know that if si Dios está adelante, everything's gonna be good, we're gonna make it, you know, to the moon and back, and you know, have the aliens dancing to our music, you know, but ultimately, you know, I don't even have to do with music, you know, just be an amazing dad to my daughter, pretty much, you know. That's priceless. You can relate. Yeah, that's priceless. Porque también este hombre, yo creo que todos los que han tenido mucho éxito, al final de cuentas van a su casa y son papás. Esa nene, bro, esa, a mí me... Y los hacen como quieren los hijos. 1000. Porque son papás y eso es lo bonito. Yeah. Ahí es donde uno se dobla. Es donde uno se dobla. Big time. Hey, you could have the craziest day, the craziest conversations, things with work or whatever, and that little girl just smiles and it's like, yeah, you know, everything just 1000%. se te olvida todo. 1000%. Qué bonito. Ay, no, Motiff, pues qué bueno que viniste a visitarnos. La verdad hay mucho por hablar todavía, pero algo que le quieras decir a la audiencia, porque nos ven mucho en México. Es donde nos Venimos ven más. pronto a México. ¿Sí? Sí.
¿Cuándo vas a México? I think we're gonna be there April some point. Estamos haciendo algo con Yuri. Ah, sí. Nice. Yeah, we'll be over there. I think we're gonna be recording some vocals with her over there. So. ¡Qué bien! Yeah. ¿Alguien más así de México? I think I gave you guys a lot. Una más. Una. Yeah. Ay, Motiff. Yeah. Bueno, qué gustasto tenerte. Algo Thank que le you, quieras guys. preguntar, mi querido No, compadre. pues, o sea, yo te escucho y, o sea, like, I can feel your energy 100% because I'm full, you know, me gusta calibrar a la gente y miro y te escucho con tanta gente que has trabajado and I know you have a big mission on this particular life. Amen. You know, and you have accomplished a lot, and I think that you haven't even scratched the surface. You know what I mean? I think you have a long way to go as well. So you know what I much mean? more, Tío, ella sometimes she's you know, when I talk to her about my beliefs and things that because me, I mean, I'm 38 and I feel like I haven't even accomplished half of de lo que es mi misión en esta vida, you know? I believe in prior lives and all kinds of different stuff. So, you know, my respects, you know, you've done a lot. You're around a lot of, you know, leaders, you know what I mean? A lot of great humans. So I'm sure that you learn a lot and it's only going to help you to keep growing as an artist, as a human, you know? Seguro que sí. Bueno, y este programa lo terminamos con una frase que tú digas que te ha ayudado a salir adelante, o una frase que siempre la digas en momentos difíciles o inspiracionales. Dios conmigo, yo con él delante, yo tras él, espíritus protectores a mi espalda. Amen. Amen. Por eso hay que darle ¡Puro pa'delante. Yeah. Podcast, Del Radio.